So, hi guys, for this video guys. So, nako din sa Dan Batayan Kuduba guys. So, please subscribe kayo sa channel ko dos pa upload yung open vlog guys. So, tara. Guys, namin diri guys ha. Oh, nagkakita ako diri guys. Ano guys, oh, nagkakita ako diri guys, oh. Naniligo guys. Nagkakita guys. Lako tadi guys ha, unahan guys, ligo tadi guys. Ini swaki guys. Swaki guys, gagmay kayo guys. Ini swaki guys. Gagmay kayo guys. Nah guys. Ito guys, lagi guys. Malaka mo di. Nagkakikuhan din guys, oh. Nangligo mga dagat guys. Matao din guys. Nangligo dagat din guys. Huwag na kayo tubig guys. Kung akong bata. Si May Paris. Hi! Hi! Nana, lagi. Dito lagi lagi tahat. Halo guys, so masuk ke yan guys. Sini sa Kuduba guys, hari na ulit sa Kuduba guys. Kaya na ligo din guys sa Kuduba guys. So kaya masuk ke yan guys. Yan guys. So kata diri guys ha. Sa Kuduba guys, hari na mo guys. So mga guys, so ligo tayo dagat tayo. Ganda ng dagat guys, oh. Tinaw yung dagat guys. Sabi kayo tinaw yung dagat guys. Na guys, naglakaw sa Paris guys ha. Antong dito guys sa Basbas guys. Ano dito sa Basbas guys. Yan guys, oh. Ito dito guys ha. Ang Paris guys. Nagliligo di dagat guys sa Kuduba Bantayan guys. So, natutulog din guys ha. Nagliligo di guys sa Kuduba Bantayan guys. Ito pa na guys, oh. Napapulo. Mga tao guys, oh. Nagkakaligo di guys. Haligo tagkuhan guys, dagat guys. Bawas sa atong ubo guys, o sipon guys. Nagkakaligo guys. Nasa luyo guys, oh. Ayan guys, oh. Na akong Paris. Hi! Hi Bibi! Hi Bibi, hi! Hi Bibi! Nanaw din guys ha, Kuduba guys. Okay, nyo lang ako guys. Joshua upload you guys. Kung gusto lang pumunta dito sa Kwan guys ha. Sa Kuduba Bantayan guys. Dito guys, sa Lapu guys. Dito dagat din guys. Guys, oh. Di dagat din dapita guys. Ito yung ligo. So, mga Kwan guys. Ito unahan guys. Mga na sila guys. Guys. Ito na. Harami sa unahan guys. Kaya nindot yun sa unahan guys. Nagkakaligo guys, oh. Nagkakaligo. Guys, kami din sa Bantayan guys ha. Nagkakaligo din guys. Kung yung kong fight niya anak guys. Hi. Hello. Wala ka mayari mo siya unahan. Naligo guys. Sa tumoy guys. Naligo. Kami sa unahan guys. Nagkakaroon ng ligo guys. Sa dagat sa Kuduba Bantayan.
Unahan. Ako tadi siya. Di. Ligo di guys. Kada to mo alila. Ito dito ay. Ito dito. So guys, atong hinahan guys. Ano yun? Ano kaya guys ha? Sige itong ligo guys ha? Hi! Ta! Ligo guys. Ito ba guys? Ito nahan, tayo bato-bato. Ha? So, ayan dua, bali-bali guys. Ito dito guys. Ito dito guys. Gawin pa nyo. Ang goto guys. Sabi dito rin sa may pato guys. Ito dito guys. Ito dito guys ha. Ito dito. Video dito guys. Ayan guys. Ito. Paganda na. Ligo dito guys sa Kuduba, Bantayan guys. So, shoutout sa na sa kuhan guys ha. Ligo din sa Bantayan Kuduba guys. Ayan guys. Nice sound sa food. Ako palis guys. Hello guys! Welcome to my guys! Ayan, pagligo dahil. Hello guys! Welcome to my guys! So, nakatali guys ha, sa Kuduba guys. Bantayan guys, pagligo. Halig dagat guys, pawasa itong kuhan guys. Pawasa itong ubo. So, nangawang tayo guys ha. Kadiri guys. Apong ligo guys. So, ako tayo guys ha. Sa Bantayan guys. Ang view diri guys. Kuhan guys. Bantayan Kuduba guys. Taga kayo ligo guys. Ang ligo po diri guys. Sa Kuduba Bantayan. Kuduba. So, natari guys ha. Ikutag dagat guys. Sa Kuduba Bantayan guys. Marina mo diri guys. Napon yung dua guys. Lagyan kayo ng ngawon tayo ha. Ngawon tayo guys. Lagyan kayo ligo guys. Kuduba. Akong bata guys. Akong bata. Akong bata guys. Na mandita guys. Mas po, maka-vlog po ni siya guys. Mag-model ni siya po. Vlogger po ni. Ang bata po. Si MG. Kani, chamo ni. Si channel mo? Si Mylene Joshua Vlog. Please subscribe my channel, Mylene Joshua Vlog. Subscribe kayo sa channel niya guys. Agaray! Agaray! Ako booking, Jing! Aray! Ito naman ikaw ako buhok. No. Kumot na ang buhok sa inyo. Paano masabi? Hi, hi, hi. 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 Hi din, hi. Sayaw isa, sayaw isa, sayaw Sayo, isa. sayo. Ten, 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 ten. Ten, ten. Sayaw isa. Tut, 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 tut. Ako na siya. Sige na siya. Sige na siya. Oh, dua siya. Oh, ano. Sige na siya. Dua na siya. Ay, pagka na. Uy, ay, pagkawa na. Bantay, bantay. Ay, pagkawa na. Dili. Lakaw siya guys. Oh. Lakaw kong bata guys. Hey boss. Oh, nagkaligo guys. Guys, so akong bata guys. Muna akong bata guys. Malita guys. So, ayun guys. Kuduba guys. So, mga bata na po guys. So, hi. Hi ba? Hi. Tutoy guys. Kuduba, Bantayan guys. Sounds food guys. Dili guys. Ari pa dili guys.
Pagduwa diri guys sa balibol. Akan kung nangaligo diri guys sa Cordoba Bantayan guys. Subscribe kayo sa channel ko Joshua Abulod Open Vlog guys. Yan guys ha. Kung kinsa rin taga-upon dyan, ali na mo diri sa Cordoba guys ha, sa Bantayan, sa Lapu-Lapu guys. Yan guys ha. Look review guys sa Cordoba guys, Bantayan. Ali na mo diri guys. Ali na mo diri. Dito kami guys. So, thank you for watching sa inyong lahat guys. So, see you next vlog. Nagdagat akong Paris guys. Dagat. Dagat guys. Dagat guys. Dagat guys. Dagat guys. Napakalala. Kalala yung iman. Ay, dali. Tama. Ya. Dito ta guys. Dito guys. Dito. Nawa guys. Tugnaw ko guys. Dagat. Dito dagat ang bata. Dagat nih guys, sa Cordoba guys. Mga guys. Ali na mo diri guys sa Cordoba guys. Hindi na tagdagat nih guys. Hindi na tagdagat nih guys. Guys so. Hindi na tagdagat nih guys. Kita guys. Ini tanggung dagat guys. Dagat ini guys. Ayo, dagat ini guys. Coba. Ang bata guys. Guys, so, mga upon ng anon guys ha. Upon, taga-upon dyan. Ali na mo diri guys. So, lain mga supan. Lugar dyan. Ali na mo diri sa Cordoba. Bantay, maligo na tagdagat yun guys. Kawas sa ubo. Supon guys. So, tala guys. Thank you. Guys, sa Bantay Cordoba guys. Nga guys. Dagang ligo guys. So guys, nakita yun guys no. Dagang yung guys. Kaganda dito guys oh. Shout out. Kaganda dito din sa Bantayan Cordoba guys. So ari na mo diri guys. Ligo na ta guys. Diri guys. Gitugnaw na ko guys. Subscribe kayo sa channel na ako ha. Joshua Open Vlog guys. Ayan guys. Kita yun guys. Kita yun guys oh. Kita nyo sa nagkakaligo din sa Bantayan Cordoba guys. Nagkakaligo din guys sa Bantayan Cordoba guys. So nakataligo guys ha sa Bantayan Cordoba guys. Nagkakaligo din guys sa Bantayan Cordoba. So ato ta guys. Ato itong niliyon dito guys. Raunan guys. Guys ha. Thank you. Tao din guys. Cordoba guys. Pati guys.
Sabi nga ako guys, oh. Ito pa guys. Okay. Ito guys, oh. Basta. So, ligo ang dagat eh guys. Mana akong bata guys. Ngayon ta. Sige. Ngayon. So, nata din guys ah. Sa Pantayin Cordoba. Nata din guys. Nagkakinaligo din sa Pantayin Cordoba guys. Na guys oh. Okay, so sa Pantayin Cordoba guys. So, nakanta ninyo. Invoice. Yeah. So, nagkakanaligo din guys sa Pantayin Cordoba guys. Yan guys. Kita nyo guys. So, yan. Halika na mo dito guys. PM nyo ako guys. Joshua Abrodio guys. FB ko guys. Itugnaw na ako guys. So, nagkakanaligo guys. So, mapangayanin niya kasi ito. Sige guys. Nauntan nyo. So, ano guys, Pantayin Cordoba guys, dagang kinaligo guys, nauntan nyo. So, ginis pa akong bata guys. Okay na ka? Pag na ako.